تینوں نے جواب دیا، الگ الگ جواب دیا، چھوٹے چھوٹے جواب تھے مگر سچے سچے جواب تھے۔ پہلا بچہ کھڑا ہوا، ماسٹر نے پوچھا تو بتائے گا؟ کہنے لگا ہاں میں بتاؤں گا۔ کہا بتا کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تو اس نے جواب دیا سر نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ میں اس سوال کو آپ کے اوپر بھی ڈال رہا ہوں، اپنے دل سے پوچھئے گا۔ کیا جواب دیا سر نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے جسے نماز پڑھنی ہی نہیں آتی وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ دوسرے بچے سے پوچھا تیرا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا سر میرا خیال یہ ہے نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، کیونکہ جو مر جائے وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو میں اور آپ فیصلہ کریں، میں اور آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر مر گئے ہیں تو نماز چھوڑ رہے ہیں، اگر زندہ ہیں تو بے نمازی کیوں ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے پیسہ تو لگا دیا مسجد میں، ہم نے قالینیں تو بھجوا دی مسجد میں، ہم نے گھڑیاں تو لگوا دی مسجد میں، ہم نے ٹائل تو لگوا دیے مسجد میں، لیکن اتنے کم نصیب ہم نے پتھر تو بھجوائے مسجد میں لیکن خود مسجد جانے والے نہ بن سکے۔ ہم نے پیسے تو دے دیے مسجد کی تعمیر میں لیکن خود نمازی نہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مسجد کی زینت مہنگے قالین نہیں ہوتے، اللہ رسول کی نظر میں مسجد کی زینت اونچی مینار نہیں ہوتی، اللہ رسول کی نظر میں مسجد کی زینت قیمتی پتھر نہیں ہوتا، بلکہ رب رسول کی نظروں میں مسجد کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوا کرتے ہیں۔ مسجد بھلے کچی ہو لیکن اس میں لوگوں کی تعداد ہو زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد میں بھی بہاریں نازل فرماتا ہے۔ اور جس گاؤں میں مسجد ویران کر دی جائے وہ گاؤں آباد ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا کون نہیں پڑھتا نماز کا؟ سر جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو زندہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرے سے پوچھا تیرا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا سادہ سا جواب ہے۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہا سر نماز وہ پڑھتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہوتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان نہیں رہے، خدا نہ کرے فیصلہ کریں میں اور آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو، ارے بولو نا جتنے لوگ ہیں بولو، ہے نا؟ کیسے ہیں؟ نماز تو پڑھتے نہیں، پھر کیسے مسلمان؟ حضور فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر الیہ، جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا، یعنی لوگوں کے سامنے اس نے اعلان کر کے کفر کیا۔ کفر کہتے ہیں ایمان سے باہر نکل جانے کو، گویا اس نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں ایمان سے باہر نکل گیا۔ جس گھر میں باپ بے نمازی ہو، بیٹا بے نمازی ہو، ماں بے نمازی ہو، بہن بے نمازی ہو، آنے والی بہو نمازی ہو، آنے والے رشتہ دار بے نمازی ہو، آنے والے دوست بے نمازی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا شیطان کی نحوست نازل ہوگی؟ اس کے بعد کتنی بھی دعا کرو، یہ دنیا کا جو مال سمجھتے نا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی 4 منزل کا مکان بن گیا، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے محروم رکھا، اس لیے دنیا دے دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو اسے دنیا نہیں بلکہ اسے زیادہ دین کی توفیق عطا فرماتا۔ حضرت حسن بصری فرماتے اللہ جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کے لیے ان کے کانوں کے لیے پسند فرماتا ہے کہ وہ دین کی بات سننے والے بن جاتے ہیں، وہ رب رسول کی بات سننے والے بن جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ آخرت میں بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا وہی لوگ ناچ اور گانے سننے والے بنتے ہیں، وہی لوگ ڈھول اور تاشوں کی آوازیں سننے والے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو، پورا سال گزر جاتا ہے، گھر میں گانے روز بجائے جاتے ہیں، گھر میں فلمیں روز دیکھی جاتی ہیں،
मेरी माँ भी देखती है, मेरी बहन भी देखती है, मेरा भाई भी देखता है, बूढ़े बूढ़े इंसान भी फिल्में देखते हैं, नाच और गाने की महफिलें सजाई जाती है, मुसल्लों पर मिट्टी जमा हो गई, मुसल्लों पर गर्द जमा हो गई। जो जहेज में मिला था कुरान, शादी को हो गए 40 साल, वो गिलाफ से कभी बाहर निकाला नहीं गया। ऐसे घर में पैदा होने वाली औलाद, ऐसे घर में पलने वाली औलाद कभी भी मुस्तफा की वफादार नहीं और कभी भी दीन की वफादार नहीं, बल्कि हमेशा दीन को नुकसान पहुंचाने वाली ही। आज आपने देखा नहीं कितने जवान मुर्तद हो गए, कितनी मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत अच्छी नहीं की गई, उनके माँ बाप का ईमान मजबूत नहीं था। और ईमान कैसे मजबूत होता है? मदरसों से, दीनी दरसगाह से। आप खुश नसीब हैं कि आपके गांव में एक इदारा हजरत हाफिज कारी आफ्ताब आलम साहब चलाते हैं, जिसका नाम जामिया फैज़ान बरकत है। ये वो मदरसे हैं जहाँ से आलिम दीन और हाफिज कुरान पैदा किए जाते हैं। सिर्फ आलिम नहीं होते हैं, सिर्फ हाफिज नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत में हकीकी इंसान उस जगह से बनाकर भेजे जाते हैं। इंसान वही है जिसकी जुबान सच्ची है, इंसान वही है जिसका किरदार सच्चा है। ऐसा नहीं है। हुजूर इरशाद फरमा, हुजूर से 3 सवाल किए गए, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन कंजूस होता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया नहीं, मोमिन कंजूस नहीं होता, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो कंजूसी कर जाए। दूसरा सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया नहीं, मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी उससे बुज़दिली हो जाए। तीसरा सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मोमिन भी हो और उसकी जुबान झूठ बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आप गौर करें, हम तो हर रोज झूठ बोलते हैं, हम तो हर रोज अल्लाह को नाराज करते हैं। हम कैसे अल्लाह को राजी करेंगे? हम कैसे रसूल को राजी करेंगे? हम कैसे अपने माँ बाप को राजी करेंगे? आज बाप रो रहा है, बाप के दिल से जाके पूछो, बाप रोता है कि बेटे की शादी जिस दिन से की है उस दिन से सुकून लुट गया, उस दिन से मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया, बेटियां मेरे हाथों से निकल गई, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती। सही बात है, क्यों माने तुम्हारी बात तुम्हारी औलाद? तुम बंदे होकर अल्लाह की बात नहीं मान रहे हो, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात नहीं मान रही, तो इसमें ताज्जुब क्या है? तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से निकल गई, तो इसमें ताज्जुब क्या है? तुमने अपने रब को नाराज न किया होता, तुमने अपने रब को नाराज न किया होता, तुम अपने रब से दूर न हुए होते, तो तुम्हारी औलाद भी कभी तुमसे दूर न होती, तुम्हारी औलाद भी कभी तुमसे बेजार न होती। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दिखा देता है। कैसे दिखाता है? अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह की सजा दुनिया में दे देता है, दिखा भी देता है बंदों को। आज हमारे घरों से कुरान की तिलावत बंद हो गई, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। आज हमारे घरों में नमाजें नहीं पढ़ी जाती, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। आज हमारे घरों, आज हमारी जुबान झूठ बोलती है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? एक बाप ने 4 बच्चों को पाला, अब 4 बच्चों ने मिलकर एक माँ बाप को न पाल सके, एक माँ बाप को न संभाल सके, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? सगा भाई सगे भाई का जानी दुश्मन बन गया, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? बेटे के दिल में बाप के लिए, बाप के दिल में बेटे के लिए नफरत की दीवार खड़ी हो गई, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? सास और बहू में झगड़े हो गए, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? और क्या देखना चाहते हो आप अल्लाह का अजाब? क्या यही देखना बाकी रह गया है? आसमान से जब तक आग नहीं बरसेगी तब तक से नहीं सुधरोगे, जब तक ये जमीन फट नहीं जाएगी उस वक्त तक नहीं समझोगे। अरे भाई भाई का दुश्मन बन गया, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? हमसे तौफीक सजदा छीन ली गई, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? हमसे तौफीक तबलीग दीन छीन ली गई, ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो करो, अगर दिल जिंदा है जरा एहसास तो करो कि हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, और मुसलमान वो होता है जो नमाजी होता है। पूरा हफ्ता बगैर नमाज पढ़े हुए गुजर जाता है, तो हमारे दिल में ईमान कहाँ तक बाकी रह जाए? कभी तो गौर कर लो
कभी तो सोच लो, आ जाओ अभी मदरसों के करीब। जब तक ये मदरसों के करीब नहीं आओगे और दीन नहीं सीखोगे, तब तक नाफरमान बेटे ही पैदा होते रहेंगे, तब तक बेनमाजी ही पैदा होते रहेंगे। आज आप पूरे गांव का जायजा लेकर देख लो, पूरे गांव में एक इंसान भी ऐसा दिखा दो जो पूरे दावे के साथ कह सके कि मैं जब से बालिग हुआ हूं तब से आज तक मैं दावा करता हूं कि मेरी जुबान ने कभी कोई झूठ नहीं बोला। एक ऐसा इंसान दिखा दो मुझे पूरे गांव में। दौलत वाले बड़े होंगे, शोहरत वाले बड़े होंगे, और दबदबे वाले बड़े होंगे, रोब वाले बड़े होंगे। कोई एक ऐसी औरत दिखा दो, कोई एक ऐसी बहन दिखा दो जो दावा कर सके जिस दिन से मैं बालिग हुई हूँ उस दिन से मेरा एक भी सजदा कदा नहीं हुआ, जिस दिन से मैं बालिग हुई हूँ उस दिन से मेरी जुबान ने कभी झूठ नहीं बोला, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैं कुरान की तिलावत ना करूं। एक वो दौर था, एक बुजुर्ग है फरमाते, मैं एक मर्तबा दरिया के किनारे जा रहा था, मैंने देखा एक बाप है, उसके साथ 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है। जब वो बाप दरिया के किनारे जाल फेंकता है तालाब के अंदर दरिया में मछलियों को पकड़ने के लिए, 8 साल की बच्ची है उसके साथ में, उसने दरिया में वो जाल फेंका। कुछ देर के बाद कुछ मछलियां उस जाल में आ गई, उसने वो मछलियां जाल से निकाल के अपनी बेटी को दी और कहा, बेटी इसको टोकरी में संभाल कर रख ले। बेटी के हाथ में जब वो मछलियां आई, बेटी ने कुछ सोचा, बुजुर्ग कहते हैं मैं देख रहा था, उस बेटी ने बजाय टोकरी में रखने के वो मछलियां फिर उसी दरिया में डाल दी। अब वो अल्लाह के वली कहते हैं, जब मैंने उस बेटी को ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में हसरत हुई, ये बेटी कोई आम बेटी नहीं लगती, इसके काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर है। थोड़ी देर रुक कर देखा जाए क्या असल बात है। बाप ने फिर थोड़ी देर के बाद कुछ मछलियां निकाली और बेटी को दी, कहा इसको पकड़ो, इसको टोकरी में डाल दो। फिर बेटी ने मछलियां हाथ में पकड़ी, कुछ सोचा, फिर टोकरी के बजाय उसी दरिया में डाल दी। कुछ देर के बाद बाप ने समझा शायद मेरी टोकरी मछलियों से भर गई होगी, शायद मेरी टोकरी मछलियों से लबालब भर गई होगी, अब जाल को खींच लिया जाए। जब टोकरी के करीब आया, उसने टोकरी को उठाया तो टोकरी बहुत हल्की थी। उसने बेटी की तरफ गुस्से की निगाह से देखा, ए मेरी बेटी, मैंने तुझे मछलियां दी थी, मछलियों का क्या बना? तो उस बेटी ने कहा, है मेरे बाप मुझसे नाराज मत हो, मुझे याद नहीं तूने मुझे एक हदीस सुनाई थी। क्या अल्लाह अकबर, क्या वो दौर था, क्या वो वक्त थे, क्या वो लम्हे थे जब बाप अपनी बच्चियों को मुस्तफा की हदीस सुनाया करता था, जब बाप अपनी औलाद को मुस्तफा की बातें सुनाया करता था। वो 8 साल की बेटी कहती है, ए मेरे बाप, तुझे याद नहीं तूने मुझे मुस्तफा की हदीस सुनाई थी? क्या सुनाई थी? कि कोई भी मछली उस वक्त तक शिकारी के शिकार में नहीं फंसती जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाए, जब तक वो अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाए। मैं डर गई कि ये वही मछलियां हैं जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो चुकी हैं। मैं डरती हूँ इन मछलियों को घर ले जाने से, कि जब घर ले जाऊंगी माँ इन्हीं मछलियों को पकाएगी, जब पक जाएंगी तू भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी, और ये मछलियां गाफिल है, और गाफिल मछलियां खाने के बाद कहीं हम भी अल्लाह की याद और उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर। बेटी 8 साल की है, बुजुर्ग कहते हैं बेटी 8 साल की है, लेकिन बाप की तरबियत ऐसी थी कि उस बेटी ने बाप की बंद आंखों को खोल दिया, उस बेटी ने बिगड़े हुए बाप को राह रास्त पर ला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी ऐसी भी बेटियां होती थी, लेकिन आज कैसी बेटी है वो बेटी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर एहसान फरमाया, कैसा एहसान फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर एहसान फरमाया, कैसा एहसान, जब उस बेटी को जिंदा जमीन के नीचे दफन किया जा रहा था, जब उस बेटी को जिंदा जलाया जा रहा था, जब मेरी बहन को बुरा और भला कहा जा रहा था, उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा और कहा, मेरे हबीब जाओ इन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो, इन बेटियों की आबरू की हिफाजत करो। कैसे हिफाजत करो? जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे हैं उन्हें रोको, जो बहनों को गाली दे रहे हैं उन्हें रोको। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जरिए मेरी माँ बहनों को इज्जत अता फरमाई, लेकिन वही माँ बहनें मेरे रब की भी नाशुक्री बन गई, वही माँ बहनें अपना दीन भूल गई। उन्हें दुनिया के शैतान का तो किरदार याद है, उन्हें पता है कि शादी में जाना है, उन्हें पता है शादी में जाना है तो दुपट्टा सर पे नहीं बल्कि गले में डालना है, और अब तो वो मंजर आ गया, अभी तक तो गले में था भी, अब गले से भी दूर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बेटी माँ बनेगी,
اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی؟ جب وہ بیٹی کا خون، جب اس بیٹی کے خون سے اولاد پیدا ہوگی، اولاد کیسی اولاد پیدا ہوگی؟ وہ کبھی بھی رب رسول کی طرف جانے والی نہیں، وہ بھی ناچ گانوں کی محفلوں میں جانے والی ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے، آج دیکھو جا کے تعویذ جہاں بنتے ہیں، ہر مزار پہ دیکھو جا کے، ہر تعویذ بنانے والے عامل کے پاس دیکھو جا کے، عورتوں کی تعداد بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر عورت کی یہی تمنا ہے، تعویذ بنا دو، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، تعویذ بنا دو، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، تعویذ بنا دو، میری اولاد میری بات نہیں سنتی۔ ایک تعویذ سے کیا تمہاری اولاد تمہاری مطیع و فرما بردار بن جائے گی؟ ایک تعویذ سے کیا تمہاری دکان میں برکت ہو جائے گی؟ ایک تعویذ سے، ایک تعویذ تم باندھ دو جا کے آم کے پیڑ میں اور بیٹھ کر آرزو کرنے لگو کہ آم کے پیڑ سے انگور پیدا ہو جائے، تو کیا انگور پیدا ہو سکتے؟ نہیں پیدا ہو سکتے، کیونکہ اس کی بنیاد الگ ہے۔ آپ کی جب بنیاد ہی غلط ہے، یعنی جب ماں کا ہی کردار اچھا نہیں ہوگا، جب ماں کی زبان ہی جھوٹ بولتی ہوگی، جب ماں ہی قرآن کی تلاوت سے دور ہوگی، جب باپ ہی قرآن کی تلاوت سے دور ہوگا، جب باپ ہی بے نمازی ہوگا، تو کیا توقع رکھی جائے کہ اس کی اولاد نمازی ہوگی؟ کیا توقع رکھی جائے کہ اس کی اولاد کبھی وقت پڑا تو اسلام کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گی؟ ارے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بات تو بہت دور، یہ اولاد جو اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہ اولاد جو اسلام کی محفلوں میں آنے کو تیار نہیں ہے، یہ اولاد جو اپنا اسلامی لباس پہننے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی جان کب قربان کرے گی دین کے لیے؟ یہ کب دین کی حفاظت کے لیے آگے نکل کے آئے گی؟ کیوں نکل کے نہیں آئے گی؟ کیوں یہ اسلامی لباس نہیں پہنتے ہیں؟ کیوں یہ دین کی بات نہیں سنتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے، اور جس کی بنیاد غلط ہوتی ہے وہ دیوار کبھی بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دور حضرت ابوبکر صدیق میں خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ، ان کا زمانہ ہے، ایک جوان کا جنازہ لایا گیا مسجد نبوی کے سامنے، صحابہ جمع ہیں، حضرت صدیق اکبر امام بنیں گے، جیسے ہی مصلی امامت پر آئے، دیکھا اس مردے کا کفن ہلنے لگا، مردے کا کفن حرکت کر رہا ہے۔ صحابہ نے سوچا کیا بات ہے، شاید مردہ زندہ ہو گیا، چلو قریب جا کے دیکھا جائے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کفن بڑی تیزی کے ساتھ ہل رہا ہے، تھوڑا سا کفن کھولا گیا، کیا دیکھا کہ ایک اژدہا اس جوان کے گلے سے لپٹا ہوا۔ اللہ اکبر، کون دیکھ رہے ہیں؟ اصحاب رسول مصطفیٰ کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک اژدہا اس میت کے ساتھ لپٹا ہوا ہے جو اس کے گلے سے اس کا خون پی رہا۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ڈنڈے لاؤ، سوٹے لاؤ، اسے مار کر بھگایا جائے۔ جب ڈنڈے لائے گئے، سوٹے لائے گئے، سانپ نے رب کی بارگاہ میں آرزو کی ہوگی، اے اللہ مجھے انسانوں کی طرح بولنے کے لیے قوت عطا فرما۔ جیسے ہی صحابہ مارنے کے لیے قریب پہنچے، وہ سانپ انسانوں کی زبان میں بول اٹھا، اے مجھے مارنے والوں ٹھہر جاؤ، میں کوئی دنیا کا سانپ نہیں ہوں، بلکہ ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، میں کوئی دنیاوی سانپ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا ہوا عذاب، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا عذاب ہوں، کیا اب بھی تم مجھے مار سکو گے؟ صحابہ نے جب یہ سنا ڈنڈے چھوڑ دیے، وجود کانپنے لگے، سارے پیچھے ہٹ گئے، یہ کوئی دنیا کا سانپ نہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ اب صحابہ حیرت میں ہیں، صحابہ کی آنکھ میں آنسو ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ یہ انسان ایسا کون سا گناہ کرتا تھا کہ ابھی قبر میں بھی نہیں پہنچا، ابھی اسے قبر میں اتارا بھی نہیں گیا، ابھی اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی، اس سے پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا۔ صحابہ نے کہا اے صاحب، جب تو انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے، جب تو انسانوں کی طرح بول ہی پڑا تو ذرا اتنا بھی بتا دے کہ اس کا گناہ کیا تھا، یہ کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو سانپ نے حالت انسان کی زبان، حالت زبانی سانپ نے انسانی زبان کی حالت میں جواب دیا، خطایاہ ثلاث، اس کے 3 گناہ تھے۔ کتنے گناہ تھے؟ اس کے 3 گناہ تھے۔ پہلا گناہ، یہ بدبخت چوراہے پر بیٹھا رہتا تھا، بازار میں بیٹھا رہتا تھا، اپنی دکان میں خالی بیٹھا رہتا تھا، یہ بدبخت دوستوں کی محفلوں میں گالیاں بکتا تھا،
ताश खेलता था, लेकिन इतना बदबख्त था, मस्जिद से अजान की आवाज सुनता था और नमाज के लिए नहीं जाता था। मस्जिद से अजान की आवाज सुनता था और नमाज के लिए नहीं जाता था। सहाबा हैरान हो गए, परेशान हो गए। मुझे और आपको भी परेशान होना चाहिए। मैं और आप भी तो अजान सुनते हैं, अजान होती रहती है, लेकिन शनिचर की जुमरात और शनिचर की बाजार न छूट जाए, अजान छूट जाए, नमाज छूट जाए, कोई परवाह नहीं। खीरी की लखीमपुर की सोमवार की बाजार न छूटे, जोहर की नमाज छूट जाए, कोई परवाह नहीं। औरतों की खरीदारी ना छूटे, नमाज सारी जिंदगी छूट जाए, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं। कोई त्योहार, कोई शादी ना छूटे, कोई यार की यारी ना छूटे, कोई रिश्तेदार की रिश्तेदारी ना छूटे, रब कितना ही नाराज हो जाए, कोई परवाह नहीं। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, लोगों को हंसते हुए और खाते हुए देखा। ये लोग हंस किस तरह लेते हैं, ये लोग खा किस तरह लेते हैं, एक भी सजदा नहीं करते, उसके बाद भी इनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते रहते हैं, उसके बाद भी आराम से खा कैसे लेते हैं। वो एक बुजुर्ग था, डॉक्टर के पास गया, आंखों का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि 3 दिन तुझे झुकना नहीं है। अरे बाबा, तू मुझे मुसलमान लगता है। हाँ बेशक मैं मुसलमान हूँ। तू नमाज पढ़ता है? हाँ नमाज पढ़ता हूँ। फिर तुझे 3 दिन नमाज नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? जब तू सजदा करेगा तेरी आंखों को तकलीफ पहुंचेगी, नए नए टाके हैं वो टूट भी सकते हैं। जब तू सजदे में जाएगा तेरी आंखों पर बोझ आएगा, तुझे तकलीफ होगी। वो बुजुर्ग वापस घर चला आया। बेटे लोग बेटे कहते हैं, मैंने अपने बाप को देखा, 3 दिन हो गए मेरा बाप बैठकर इशारे से नमाज पढ़ता रहा, बूढ़ा है, इशारे से बैठकर नमाज पढ़ता रहा, लेकिन उसने 3 दिन अगर सजदा नहीं किया तो 3 दिन उसने खाना भी नहीं खाया। अगर 3 दिन उसने सजदा नहीं किया तो 3 दिन उसने खाना नहीं खाया। बेटों ने कहा, अब्बा डॉक्टर ने सिर्फ सजदे से मना किया था, खाना खाने से मना नहीं किया था, तूने खाना क्यों छोड़ा? तो उस बूढ़े बाप ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटो, मुझे शर्म आती है, जिस रब का 3 दिन से सजदा नहीं कर सका, उस रब का दिया हुआ खाना कैसे खा लूं? कभी हमारे बाप ऐसे भी होते थे, कभी हमारे बुजुर्ग ऐसे भी होते थे। आज कैसे बुजुर्ग हैं? अगर घर में शादी का माहौल हो तो बुजुर्ग मशवरा देता है कि ढोल बजवाना, हाथ में कलावा बंधवाना, कुएं पे जाके पानी भरवाना, भले मुस्तफा की सारी सुन्नतों की धज्जियां उड़ा देना, नाच जरूर करवाना, मेहंदी जरूर लगवाना, तेल जरूर लगवाना, अकेले मर्द होकर 70 नामहरम औरतों के बीच में बैठकर उपटन जरूर लगवाना, अकेले मर्द होकर तमाम नामहरम औरतों के दरमियान बैठकर कलेवा जरूर खाना। ये मेरा बूढ़ा मुझे मशवरा देता है, ये मेरे घर के लोग मुझे तालीम देते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, और हजरत मोहम्मद बिन कासिम जो इस हिंदुस्तान पर पहले आए थे, 17 साल की उम्र आए हैं दिल में दीन का जज्बा लेकर। किस उम्र में? 17 साल की उम्र में। मुझसे भी छोटे थे, लेकिन दिल में दीन का दर्द था। क्यों दर्द था? अच्छी बाप की औलाद थे, अच्छी माँ की औलाद थे। आए, कहा मुझे मुल्क हिंद में मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद करना है। जब हिंद में आए तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। जब बुजुर्ग ने बुजुर्ग के चेहरे, बुजुर्ग की आंखों ने हजरत मोहम्मद बिन कासिम को देखा तो परेशान देखा, उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आते थे। करीब गए, पूछा, बेटा तू कौन है, कहाँ से आया? अरब से आया। क्यों आया? मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद करने के लिए आया। क्या कभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मुस्तफा के दीन के लिए मस्जिद का नमाजी बन जाऊं? क्या कभी आपके बेटे के दिल में ख्याल आया कि मैं दीन के लिए जंग में तो नहीं जा सकता, कम से कम दीन का परचम बुलंद करने के लिए मस्जिद का नमाजी तो बन ही सकता हूँ, कुरान का पढ़ने वाला तो बन ही सकता हूँ, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिद का नमाजी तो बन ही सकता हूँ। 20 साल, 50 साल, 40 साल गुजर जाते हैं, बंदा नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, बंदा मस्जिद नहीं जा रहा है। 17 साल की उम्र में अकेले चले आए इस्लाम फैलाने के लिए। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों परेशान हो? कहा, पहली बार आया हूँ, इस मुल्क के हालात के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई असलहा भी नहीं है, मेरे साथ कोई तलवार भी नहीं है, मेरे दिल में जज्बा है कि मैं मुस्तफा के दीन
दीन को यहाँ पर आम करूं, लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर एक राजा है, उस राजा के पास बड़ी लंबी फौज है, उस राजा के पास बड़ी तलवारें हैं, उस राजा के पास बड़े असलहे हैं, उस राजा के पास बड़े घोड़े हैं, मैं डरता हूँ मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा। वो बुजुर्ग कहते हैं परेशान ना हो, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। बुजुर्ग कहते हैं कुछ दिन के बाद मैंने फिर उसी बच्चे को देखा, आज जब देख रहा हूँ तो उसके होठों पर मुस्कुराहट है, आज उसका चेहरा खिला हुआ है। मैंने करीब जाके पूछा, ऐ बच्चे जरा मुझे बता तो सही, आज से कुछ दिन पहले मिला था, तेरी आंखों में आंसू थे, तेरे चेहरे पर परेशानी थी, आज तेरे होठों पर मुस्कुराहट है, आज तेरे चेहरे पर हंसी है, राज क्या है? तो हज़रत मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं आज से जब पहले मुलाकात हुई थी मैं यहाँ के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब मैं यहाँ के बारे में जान गया। क्या जान गया? मैं जान गया यहाँ का जो राजा है, यहाँ की जो प्रजा है, जो राजा की फौज है, वो सारे के सारे औरतों का नाच देखने वाले हैं, वो सारे के सारे औरतों का नाच देखने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो आंख औरतों का नाच देखती है अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुव्वतों को वापस छीन लिया करता है। अब मैं बेफिक्र हो गया, नो टेंशन हो गया, अब मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी आंखों ने जब भी देखा है या तो खुदा का घर काबा देखा है या तो खुदा की नाजिल की हुई किताब कुरान को देखा है। अब मुझे यकीन हो गया कि वो नापाक निगाहें कभी भी इन पाक निगाहों का मुकाबला नहीं कर सकती। आज जो हम पस्त हैं, आज जो हम कमजोर हैं, उसकी वजह ये है कि हम अपने ईमान के कमजोर हो गए। जो कहता है कि मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, गलत कहता है। इसमें इतनी हिम्मत है कि किसी मुसलमान की तरफ उंगली भी उठाए, इसमें इतनी ताकत है कि किसी मुसलमान को वो कुछ बोल भी सके। हकीकत शर्त है कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए, वरना था तो बहुत बड़ा जादूगर जोगी जयपाल, लेकिन एक मुसलमान का मुकाबला न कर सका। था तो बहुत बड़ा बादशाह फिरौन, लेकिन अल्लाह के नबी का मुकाबला न कर सका। था तो बहुत बड़ा बादशाह यजीद, लेकिन एक सच्चे मोमिन कामिल का मुकाबला न कर सका। आज के वक्त में भी जो है गद्दारे खुदा, गद्दारे मुस्तफा, गद्दारे इस्लाम, आज भी उसके अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो किसी सच्चे मोमिन का मुकाबला कर सके। बस शर्त है कि बंदे को हकीकत में मोमिन होना चाहिए। ये नहीं कि जुमा के दिन जाके 2 रकात फटाफट पढ़ी, क्या पढ़ी, उठे बैठे चले आए, पढ़ने का तो तरीका नहीं आता। कैसे नहीं आता? 40 साल के हो गए, कभी भी हमें तौफीक नहीं भी कि 10 मिनट निकालने, 40 साल की जिंदगी में 10 मिनट निकालने, 10 मिनट में नमाज की नीयत सीखने, नमाज के बारे में सीखने। 50 साल के हो गए, बाप मरेगा, माँ मरेगी, क्या मैं जिस तरह लोगों के जनाजों के साथ खिलवाड़ करता हूँ, अपने बाप के जनाजे के साथ भी उस तरह खिलवाड़ करूंगा, अपनी माँ के जनाजे के साथ भी उस तरह खिलवाड़ करूंगा? मुझे शर्म नहीं आती? मेरी माँ ने मुझे अपने सीने का खून दूध की शक्ल में पिलाया है, मैं इतना बेगैरत हूँ। मेरा बाप किस तरह मेरे लिए रातों के रात जगह जागता रहा, मेरा बाप किस तरह मेरे लिए मेहनतें और कोशिशें करता रहा, मरने के बाद उसे मैं क्या दे सकूंगा? उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं उसे अपने हाथों से आखिरी मर्तबा गुस्ल भी नहीं दे सकूंगा, मैं उसे अपने हाथों से आखिरी मर्तबा एक जोड़ा भी नहीं पहना सकूंगा जो बाप सारी जिंदगी मुझे पहनाता रहा। आखिरी बार, आखिरी वक्त, क्या मैं इतना भी बेगैरत, इतना भी बगैरत नहीं बन सकता कि आखिरी बार अपने बाप को अपने हाथों से कफन का एक जोड़ा पहना सकूं? अल्लाह अकबर कबीरा। कभी तो याद करो, रिश्तेदार के जनाजे में गए, बस पीछे खड़े हो गए या तो दूर जाके खड़े हो गए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, तुमने क्या दिया रिश्तेदार को? आखिरी वक्त था उसका, अब तुम्हें उसको तुम्हारे माल की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं थी, अब उसे जरूरत थी कि तुम उसके लिए रब की बारगाह में हाथ उठाते और कहते ऐ खालिक कायनात मेरा रिश्तेदार है, ऐ खालिक कायनात मेरा बाप है, ऐ खालिक कायनात मेरी माँ है, इसकी बख्शिश कर दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, उसे ये चाहिए था। लेकिन हम इतने बेगैरत हो गए कि अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि औलाद को चाहिए कि हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर सूरह यासीन की तिलावत किया करे। हर जुमा को जाके अपने माँ बाप की कब्रों पर सूरह यासीन की तिलावत किया करे।
لیکن میں اتنی بد نصیب اولاد ہوں کہ اپنے باپ کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتا. تو کیا میں جا کے ان کے لیے دعا کروں گا؟ کیا میں جا کے اپنے باپ کی قبر پہ سورہ یاسین پڑھوں گا؟ تو کیا مطلب ہے ایسی اولاد ہونے کا؟ کیا مطلب ہے ایسی دنیا حاصل کرنے کا جو میں اپنے باپ کو آخرت کے لیے کچھ دے بھی نہ سکوں؟ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک جوان گزرا. اس نے کہا حضرت آبادی کس طرف ہے؟ گاؤں کس طرف ہے؟ شہر کس طرف ہے؟ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، جا سیدھا چلا جا، تھوڑی دور گزرے گا تجھے آبادی ہی آبادی نظر آئے گی. وہ جوان آگے بڑھا. جب آگے بڑھا تو اس نے دیکھا آبادی نہیں بلکہ قبرستان ہے. غصے میں واپس پلٹ کے آیا اور کہنے لگا بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی مذاق کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ آبادی کس طرف ہے، تو نے مجھے قبرستان کیوں بھیج دیا؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہو غافل انسان، تجھے پتا ہے آبادی کسے کہتے ہیں؟ تجھے پتا ہے آبادی کسے کہتے ہیں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا آبادی وہ نہیں ہے جسے تو سمجھتا ہے، وہ تو مسافر خانے ہیں. کل وہاں کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا. آبادی وہ ہے جہاں میں نے تجھے بھیجا ہے، کیونکہ جہاں کے رہنے والے پھر کبھی دوبارہ کہیں اور نہیں جاتے. وہ تو گاؤں کے لوگ ہیں، گھر تیرا ہے، جب تک تو زندہ ہے تو ہے، تیرے بعد تیرے بیٹے ہوں گے، اس کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے. وہ تو مسافر خانے ہیں. وہ آبادی کیسی ہے؟ آبادی اصل تو قبرستان ہے. اللہ اکبر. یہ بزرگوں کی بات تھی کہ وہ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. آج جوان دین کے قریب نہیں آنا چاہتا، دین کی بات سیکھنا نہیں چاہتا. تمہارے اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تمہارے اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اور تم مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو. تمہارا دل کبھی نہیں، تمہارا خون کبھی نہیں کھولا کہ دشمن میرے اسلام کے بارے میں بولتا ہے. جو بول رہا ہے میں بھی تو پڑھ کے دیکھوں کیا وہ بات سچی ہے، میں بھی تو جان کے دیکھوں کیا وہ بات سچی ہے. جو جیسا بول دیا ہم نے ویسا مان لیا. آج اگر ہم دین کی بات جان رہے ہوتے، طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا، طلاق کا مسئلہ کبھی نہ اٹھتا. طلاق کا مسئلہ غیروں کے پاس کیوں پہنچا؟ ہماری لا علمی کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے، ہماری جہالت اور ہماری لا علمی کی وجہ سے. ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ تو کہتا ہے کہ کما، اگر کمائے گا نہیں تو تیری شادی ہو جائے، تو تیری شادی کیسے ہوگی؟ کما، اگر تو کمائے گا نہیں تو اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا؟ لیکن وہی باپ اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں سکھاتا بیٹا دین سیکھ لے، تجھے شادی بھی کر